कैसे हैं आप लोग। আচ্ছা, কথা শুরু হওয়ার আগে তাহলে মালদার এক ঝলক দিয়ে আহি। এটা ভাবা যায়, এটা কি ভাবা যায় আমার গদুহা নবাবগঞ্জ ঢাকা জেলায় এক আসনে এমন আধা ন্যাংটা উলঙ্গ মেয়া अबे साले ভাবা যায়? সোশ্যাল माफ মিডিয়া करना এগুলো मैं দেখতে হবে। इधर এমন দিন আয় বললো দোহার নবাবগঞ্জের পোলা বাইনে। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। মানে কি দেখাইতে চায় এই মেয়ে? কি দেখাইতে চায়? অনেক বড় মেয়ে খলিফ হয়ে গেছে, অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। अबे साले কক্সবাজার জানা माफ करना मैं इधर उधर নবাবগঞ্জে গে, নবাবগঞ্জের পরিবেশ নষ্ট করছে। ফাঁকে যে মোড় এই জায়গায় মূল্য গন্ধ হইব, মাটি দিব কেরা। तू समझा? हाँ नहीं तू